Hmm. Ano man? Diyan mi sa leda. Maring gubon kay sayo naman yung pagguba, pag-ayan mo dugay. Ato ni check up guys kay lagitik na. Mukha natin kung ayos ba. Ah. Dito. Na. Laki na pala yung bali. Kaya pala. Tiwang dahil mo. Pwede, tiwang ng patay. Wala. Yan ang clearance. Bukan na rin, Beng. Beng. Ito, bakalila tayo. Tayo. 44. Tingnan ni Jess. Ano. Mo. Pag-away ah. Mana sila part niya part. Ay! Tara ako! Agayang! अगर काजू बादाम डालो तो हलवा भी अच्छा लगता है और अगर सरकारी नौकरी वाला हो तो साला कलवा भी अच्छा लगता है It's okay. All right. Kita kata. It's okay. All right. What is that? Oh my god! Baka pimples at ugas sa mukha mo. Let's go. Dr. S. Wong Sulfur Soap.
Nylon. Ayan. Bisita. अरे नहीं गिरे में हम क्या करें बेला क्या मिला मुझे तुम्हारी मदद चाहिए इतनी तेजी है चलो सबिला Ano na, PJ? 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 Ah, salamat.